saludo antiimperialista, antifascista, revolucionario de parte del presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Agradezco en nombre del presidente, en nombre de su I would like to vicepresidenta, thank, que también in name of the President and the venir, people in pero la Venezuela. agenda ha estado bastante complicada. Estuvo ayer en el evento político-cultural acompañándonos con un extraordinario discurso. Agradecer el esfuerzo que ha hecho los amigos permanentes de Venezuela, I would also like to thank integrantes del Parlamento, integrantes de los partidos políticos, the effort and the collaboration with the friends of the Venezuelan people. Los movimientos latinoamericanos en Europa, que han hecho un extraordinario esfuerzo estos 2 días en realizar la cumbre de los pueblos. Who have put a lot of effort and a lot of work in order to be able to have this space that we're having right now. La redacción y los compromisos que ha logrado esta cumbre, que nos lo resumía el compañero Centella al inicio de la jornada. Creo que ha sido un extraordinario esfuerzo por resumir las aspiraciones de los diversos grupos que han estado participando. I'm planning to talk about, in order to sum up the main problems that we have been talking about and the thoughts that we've been sharing these 2 days. Esta cumbre, a pesar que el comunicado o su declaración es una guía política para todos nosotros, yo creo que lo más importante de esta cumbre de los pueblos no es su declaración. The most important thing of this summit that we are having right now, sino es el relanzamiento de una esperanza, es el relanzamiento de una guía fundamental para los movimientos y partidos de izquierda, los movimientos sociales, the main topic that we have been addressing right now is hope, which will be the one that will lead us for a path of improvement and development in all the spheres that every country has in the economical and social, environmental spheres. Y el presidente Lucho nos hacía una clase magistral de la geopolítica y de la doctrina revolucionaria y antiimperialista. Cuando repasamos esos momentos hoy, nuestra juventud, nuestra población, nuestra clase obrera pudiera, al analizarla, al ver la fotografía de cómo se están desarrollando. What have been hearing here in this summit, the words of the President Petro and other presidents, pudieran sentirse, sobre todo en Europa, pudieran sentirse en primer lugar pesimistas ante el futuro que espera, is mostly the problems that we're facing right now, the environmental problems that we're facing, and the need for unity between the both regions. Imperialistas y sobre todo con su alianza actual con el fascismo mundial, que es sin duda el principal peligro, la principal amenaza que tienen los pueblos. Always rejecting all the politics and sanctions that imperialism has been posing to these countries. En América Latina lo hemos visto al principio de este año, lo veíamos los primeros días de enero, apenas una semana asumiendo el presidente Lula, veíamos cómo we brotaba el have fascismo witnessed en Brasilia, the se lo dice effects of these politics against the Latin American countries. We saw it in Brazil after the elections. Y ya les voy a hablar un poco de eso, lo que es el fascismo en América Latina y los ensayos que han hecho para promover y para permitir los avances fascistas. So that will be the main topic that we'll be addressing today, the effects that imperialism has had in Latin America, and how it prevents us and is trying to stop us from achieving the main goals that we're having right now of economical improvement, economical growth. Estamos ante un reto realmente histórico, ¿no? A nivel
global, pero vamos a hablar de las dos regiones que hoy nos convocan acá, que es América Latina y Europa. We are facing a big challenge today, a challenge that involves both regions, Latin America and Europe. Nos estamos jugando la supervivencia no solo de la clase trabajadora, sino de la propia vida misma en nuestros países. And this problem is mostly environmental problems, which threats the well-being in the both regions. Vienen avanzando coordinadamente a través de sus distintas instancias, han puesto en riesgo desde hace tiempo la estabilidad del planeta, su ambiente, su salud. This environmental problem, we can call it a crisis, has been threatening the stability that we have right now in the world, and it's also putting to doubt the future well-being that the humanity will have. La pandemia del COVID-19 o es producto de una guerra que se desató en Europa, como si no hubieran otras guerras en el mundo, como si no hubieran otras agresiones en el mundo. The conflicts in Europe are being one of the main topics that have been addressed. But I consider that it's also important to address the rest of the conflicts in the world. Not only address the conflict in Ukraine and the consequences of the pandemic. Son productos precisamente del modelo que ha venido imponiéndose en los últimos años y el cual la izquierda ha venido combatiendo durante varias décadas, precisamente alertando de estas both of these problems have been affecting both regions, but the reason why these problems exist is only a consequence of capitalism. Capitalism that we have been fighting all this time. Es precisamente levantar nuevamente las banderas de la denuncia y de la acción de la izquierda latinoamericana y la izquierda europea ante los desafíos y ante las amenazas que nos genera precisamente el capitalismo y el imperialismo, que, como bien le decía, hoy se alía nuevamente, porque ya lo hizo en otra época, se alía nuevamente con el fascismo. Unite our thoughts and our forces and take action against the consequences that capitalism has been showing to the rest of the world, especially environmental problems. De las derechas a través de la promoción y a través de la permisividad con la cual actúan las instituciones contra el fascismo. En Venezuela, precisamente, para entrar un poco en el tema venezolano, se ensayaron y se siguen ensayando todas las formas de contención de los movimientos populares, los movimientos sociales. For instance, in our country, Venezuela, we have faced all sorts of threats and politics and sanctions against our government and against our people. Ya venía incubándose una serie de acciones para promover a series of actions that since 2002 have been trying to prevent us for developing and improving our conditions. Es una situación que se sale de control, como lo hemos visto en los actuales momentos, y lo vimos en Brasil cuando se salió del control, y las propias fuerzas en Europa que nunca condenaron los ataques fascistas a Venezuela, que nunca se atrevieron. And something I would like to highlight as well is that when Venezuela was facing these politics, these sanctions, these aggressions,
the rest of the community, the international community, did not reject the situation that we were facing back then in the same way that is addressing the wars and the conflicts nowadays in the region. Con su propia acción de permitir el desarrollo de esto, porque en Venezuela estamos seguros, y lo decimos realmente con mucha propiedad, es un laboratorio donde se ensayan todas estas fuerzas para contener we can say without doubt that Venezuela has been an experiment. Venezuela has been the country in which all this politics and all of this aggression has been being tested through decades. Con suficiente detalle cuáles han sido los principales elementos de ataque hacia Venezuela y hacia el poder popular en Venezuela. Ataques que van desde we have been, like I said, facing all sorts of attacks. A las instalaciones alimentarias, a las instalaciones de servicios de salud, o sea, todo lo que tiene que ver con ataques a la infraestructura o saboteo de la infraestructura, con lo que tiene que ver have suffered all sorts of aggressions to the internal structure of the country. We have been facing politics that affect the economics, the healthcare system, and education as well. Sanciones desde Europa o desde Estados Unidos. Nosotros ayer teníamos una reunión y representantes del Servicio de Acción Europeo nos decían es que Europa no tiene sanciones contra la economía venezolana, pero nada más y nada menos que nuestra vicepresidenta y todos nuestros Something that we have been talking about is that all of the sanctions that Venezuela is facing, neither of them is a result of the actions of European countries. No les permite suscribir, ni abrir, ni cerrar, ni desarrollar ninguna actividad económica y financiera, y son precisamente la cara, son la personalidad que realiza estas acciones. Es decir, hay una sanción directa contra el pueblo de Venezuela que hoy no se le permite ni siquiera tener una cuenta. But what is an undeniable fact is that there are direct sanctions and politics that affect directly the economical growth of the people in Venezuela. Esta situación, porque las sanciones existen es una aplicación, diría yo, medieval, ¿no? Es decir, desde el medioevo existe las sanciones cuando sanctions have been a historical resource. Sanctions have existed ever since medieval times. Restringía su posibilidad de comercio, le eliminaba su posibilidad de alimentación, lo asediaba. Y eso es lo mismo que aplica Europa. Sanctions have always had as a main goal to restrain the growth, the economical growth of the region that is affecting the country in question. However, at the end of the day, we can say that the fact that European nations are not taking action and are not rejecting the sanctions that we're facing right now is affecting somehow indirectly our country as well. Con la primera sanción que aplica siempre el poder, que es el llamado, voy a usar una expresión, el bullying, que lo usan el bullying mediático, que es precisamente el desprestigio que se le hace a una clase dirigente, a una clase. One of the main problems that Venezuela is facing right now is the lies and the manipulation that has been that we have been facing right now against our government, especially on social media. These lies that say mostly that we are murderers and we violate the human rights. And the result of these sanctions and the result of these lies and this manipulation against our country is mostly that we can't now we can't share economically with other countries. We
can't develop ourselves regarding the economy, because these lies have created sort of a spectrum, a misconception against the Venezuelan government, which has prevented other countries from negotiating with us. La economía, la estructura financiera privada, que es la que domina todo el gobierno, digamos, de facto que existe en Europa y que se ha confabulado para atacar a Venezuela, pero también lo ha hecho con Cuba, también lo ha hecho con Nicaragua, también lo ha hecho con Bolivia y seguramente también lo hará con otros países muy pronto, como lo estamos viendo. Que se these kind of manipulation, these kind of sanctions has not only been used against Venezuela, has been used against other countries like Cuba and Bolivia, who are also suffering the consequences of these kind of acts. Por eso yo digo, Venezuela está bajo sanciones desde el año 1999. De la propia llegada del presidente Chávez, ya nosotros comenzamos a sufrir las sanciones, estas que hablaba, mediáticas, Venezuela has been suffering this kind of aggression for decades. This is not a recent fact, a recent event that is occurring in our country. This has been happening for decades now. Ahora, por supuesto, cada vez que triunfamos nos viene un paquete nuevo de sanciones mucho más, es como una guerra, pues, ¿no? Cada vez que avanzamos en una viene un proyecto. So the final result that we have seen right now is every time that we accomplish any of our goals, there is always a new set of rules, a new set of laws or actions that will take it, that will affect the accomplishment that we just made. Hay que decirlo, o sea, Donald Trump no fue detenido, o sea, nadie en este parlamento institucional, digamos, no nuestros amigos. Something that is worthy to highlight. I think that is the fact that when Donald Trump was president of the United States, and when he imposed all of those rules and sanctions against Venezuela and other countries, European countries did not reject those actions, did not take action against those actions. And I think that is something that we need to highlight. La locura que hacía Trump contra Venezuela. Y pasaron 4 años con una complicidad desde la instancia de gobierno europea. During the government of the Donald Trump president, we suffered the consequences of the politics during that time. Consequence that affected directly mostly the economy of our country. But we, in order to overcome that situation, we have been building a new system. A system that takes into account all of those actions and tries to overcome the situation, always trying to preserve the well-being of the people. El objetivo del comunicado, el objetivo de la declaración, el objetivo de esta reunión de la Cumbre de los Pueblos tiene que ser relanzar la esperanza de que podemos construir un mundo diferente. But the importance of this summit is the fact that we can create, that we can organize new politics, a new way of thinking, which can be centered in hope, because hope will be the only thing that would lead us to a brighter future. Y que ahora pareciera que vamos a un retroceso. Eso está bien, es la denuncia, pero yo creo que lo más importante aquí es cómo nosotros articulamos las fuerzas que disponemos, cómo articulamos. The most important thing right now is how we organize ourselves and collaborate in order to overcome the problems that we're facing right now. De gobierno, una alternativa de poder, una alternativa de
ventajas para la clase trabajadora y para el pueblo europeo y el pueblo venezolano. El pueblo we need to change our way of thinking in order to improve the conditions in Venezuela, in Latin America, and the rest of the world as well. Hemos sido sometidos a las peores sanciones que haya conocido el mundo moderno. We have been suffering recently the worst aggressions and the worst laws and the worst actions against our country, trying to prevent us from being able to achieve the goals that we always had. Other countries like Cuba are an example for the rest of the world of how we can create new alternatives that always will overcome the situations that we are facing, no matter what it is. Para no cansarlos y aburrirlos, porque creo que hay unas intervenciones muy interesantes que nos esperan. Creo que in order to sum up, los desafíos de la paz son fundamentales. I think that one of the main challenges that we have right now is to keep peace. Un conflicto de escala global sumamente peligroso que puede amenazar la propia existencia de la especie humana como la conocemos. We are fighting right now against conflicts in the whole world that are threatening the existence of humanity. Y combinada con el apetito imperialista y capitalista de desarrollar la industria militar, que es lo que estamos viendo. Those conflicts and the greed of capitalism, which is using military force to achieve their goals, are the ones who are threatening the well-being of the humanity right now. De negociación, de conversaciones, de respeto a la legalidad existente. Eso también creo que se ha debatido suficientemente en nuestros paneles. These topics have been the main topics that we have been addressing today and yesterday here in this summit. We need to create, we need to build, we need to adapt ourselves and create solutions for our people. We need to improve the well-being of the people. We need access to health. We need employment for the people. We need access to clean water. Con la acumulación de riqueza, con todos los análisis que puede haber, pero parecía que eran problemas que estaban desterrados de Europa. Y hoy los vemos aparecer completamente. Those problems that I just mentioned used to be problems that only affected undeveloped countries and Latin American countries as well, but these problems are affecting now the European Union as well. Del ladrón, ¿no? Que es el capitalismo. Entonces, hoy yo creo que es hora que en este evento nosotros podamos. Therefore, I think that here in this summit, we can think and we can create an alternative and a solution for the problems that both regions are facing right now. Las necesidades del pueblo, las necesidades de los trabajadores. These new alternatives that we will create need to address also the social problems that our communities are facing. El verdadero problema que es un problema de lucha de clases, es un problema de conflicto de clases. Y ahí está el meollo, como decimos nosotros, del asunto que debemos resolver. Y por eso yo celebro que precisamente esta declaración, este comunicado que nos regalaron
However, the discussions that we're having here yesterday and today, I can say that it's our duty to fight the effects and the consequences of capitalism, and we need to create, it's our duty to create an alternative that will there will be an advantage for all the Latin American and European countries.